अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला खुश रखे। एक बहन है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, अमन इनका नाम है, वो कहती हैं भाई बात तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्या कोई हज के दौरान भी चोरी कर सकता है? अगर ऐसा है तो इस कौम को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत तकलीफ हुई है सुन के हज में भी पैसे वगैरह चोरी होते हैं। देखिए 100 बातों की एक बात मैं आपको बता देता हूं, हज कोई शक नहीं है बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला, अल्लाह के फजल और करम वाली इबादत है। खुशनसीब लोग हैं जिनको ये अल्लाह ताला चुनता है और वहां पे जाते हैं। लेकिन मक्का मुकरमा के अंदर रहते हुए भी चोरियां होती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। सामान भी चोरी होता है, पैसे भी चोरी होते हैं, जूते भी चोरी होते हैं, कपड़े भी चोरी होते हैं। जब हत्ता के बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए बेल्ट भी चोरी हो जाता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बेशुमार लोग वहां पे गए होते हैं, अल्लाह ताला मुआफ करे, मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता, अल्लाह उनको हिदायत दे। बेशुमार लोग गए होते हैं। कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो नफ्सियाती तौर पे जिसको कहते हैं ना भिखारी टाइप होंगे। होटल में रहते हुए, कमरे में रहते हुए, आगे पीछे भी उनकी मैक्सिमम कोशिश होगी, पैसे मांगेंगे, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। बल्कि अभी रिसेंट रिपोर्ट है कुछ दिन पहले की ही कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने शायद 4-5 हजार के करीब लोगों को अरेस्ट किया है जो भीख मांगते थे। ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद थी, जो हालत एहराम में वहां पे होते हैं। आपको एहराम की हालत में भी मिलेंगे, मस्जिदुल हराम में मिलेंगे, भीख मांगते बाहर मिलेंगे आगे पीछे। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि खुदारा ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखिएगा। और बिलखसूस सामान की हिफाजत आपने खुद करनी। बहुत सारी खवातीन होती हैं जो पहले शॉपिंग कर लेती हैं, हज से कीमती सामान खरीद लेती, हज के 5 दिन जाके आपने वहां गुजारने, सामान आपने कमरे में रख के जाना। अब आप क्या करेंगी? फिर परेशानी रहेगी ना, वहां साथ लेके जाएंगी, वहां भी परेशानी रहेगी। तो भाई चोरियां होती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। सामान मिसप्लेस होता है, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। कुछ लोगों के तो अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी कागजात होते हैं, वो चोरी हो जाते हैं। वो इस तरह से होते हैं जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो सारे असल कागज साथ लेके बेल्ट में डाल के जा रहे होते हैं तवाफ करने। वहां अल्लाह ना करे किसी का चोरी हो गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, अब वो सारे कागजात भी साथ में गए ना। ठीक है, ये बात ज़हन। और बहुत सारे लोग मदीना मुनव्वरा जाके अपना सामान मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर जो फेंस है वहां बांध देते हैं, तो वहां अलाउ ही नहीं है। वो सफाई वाले उठा के ले जाते हैं, वो बाद में शोर कर रहे होते हैं जो हमारा चोरी हो गया। बहरहाल ये मैं आपको सारी कहानियां इसलिए सुना रहा हूं कि ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। वहां पे आपकी अल्लाह ना करे किसी के रूम से भी, होटल से भी चोरी हो सकती है। सामान हो सकता है कमरे के अंदर मौजूद, खुदा ना खासा कोई बंदा चोरी कर ले। अपने आप को छुपा के रखिएगा। आपके पास जो भी कैश है वो किसी के सामने उसको शो ना करें। आपने अपना सामान खोलना है, आप उसके अंदर कीमती सामान है, फर्ज करें पैसे वगैरह हैं, तो कोशिश करें जब रूम में कोई ना हो उस वक्त उसको ओपन करें। और आपके पैसे जो हैं उनको आपने छुपा के रखना है। और पैसे अगर कोई मियाँ बीवी है, माँ बेटा है, बहन भाई गए हुए हैं, तो आपने पैसों को भाई अच्छे से छुपा के जो भी हिफाजती तदाबीर है वो कर रहे हैं। मर्दों के लिए ये है कि उन्होंने सिर्फ बेल्ट बांधा होगा, एहराम की दोनों चादरें होंगी जब वो जाएंगे तवाफ के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के लिए, यानी उम्रे वगैरह के लिए जब मस्जिदुल हराम में जाते हैं। या हत्ता के जो 5 दिन आपने मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात में भी गुजारने हैं, तो उसमें पहले 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा का भी तकरीबन आधा पौना दिन हालत एहराम में आपने रहना है। तो इस दौरान मर्द ने तो सिर्फ 2 चादरें होनी है या बेल्ट होगा, उसी के अंदर ही रखने हैं। तो आप कोशिश करें खवातीन को वो कैश ज्यादा, जो भी पैसे वगैरह हैं आपके, वो दे दें, क्योंकि खवातीन पे एहराम की इस तरह की पाबंदियां तो नहीं होती ना। तो बहरहाल शॉर्ट सी बात यह है कि आपने, मेरी बहन, आपने इन मामलात को देखना है। वहां पे भी चोरियां होती हैं, ठीक है, हर तरह की चोरियां लोग करते हैं वहां पे भी अल्लाह ताला माफ करे ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो आपने कीमती सामान, पहली बात तो यह कि शॉपिंग करनी ही नहीं है हज से पहले। और दूसरी बात है किसी के सामने डिस्प्ले नहीं उसका देना। ये ना हो कि 10 लोग बैठे हुए हैं कमरे में और आप उनके सामने कैश काउंट कर रहे हैं, ये हम खरीद के लाए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये गोल्ड लिया है, व्हाट्सएवर जो भी कीमती घड़ियां ली हैं, जो भी लिया है, ये चीजें दिखाने वाली होती भी नहीं है। ठीक है, होते हैं कुछ लोग आपको मिलेंगे वहां पर ये चीजें शो ऑफ कर रहे होंगे, जरूरत नहीं है भाई। हम यहाँ इबादत के लिए आए, किसी को घड़ियां दिखाने या घड़ियां खरीदने या इन चीजों के लिए थोड़ी आए। टाइम भी जाया होता है शॉपिंग और लंबे चौड़े कामों में, छोड़ दें इन चीजों को। फोकस अल्लाह की इबादत पे करें, जिस मकसद के लिए आए उस पे फोकस रखें। ये सारी चीजें आपके मुल्क से भी मिल जाती हैं। अभी मैसेंजर पे मुझे एक बहन ने क्वेश्चन भेजा कि मैं इतना इतना ये जो गोल्ड लेना चाहती हूँ, ये खरीदना चाहती हूँ, इसका क्या तरीका है? मैंने कहा कि मेरी बहन, आप जा किस मकसद के लिए जा रही हैं? आप अल्लाह की इबादत के लिए जा रही हैं, फोकस उन कामों पर करें। ये गोल्ड दुनिया में कहां से नहीं मिलता है। इन चीजों का ख्याल रखना है। कीमती सामान, घड़ियां, जो खवातीन के जेवर, व्हाट्सएवर जो भी होते हैं चीजें,
میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے خود سے, اور ڈسپلے نہیں زیادہ چیزوں کو دینا, شو آف نہیں کرنا. مسجد نبوی میں بھی آپ نے جو دن گزارنے ہیں, خواتین کے پورشن میں آپ رہیں گی, اپنا جو آپ کا ہینڈ پرس ہوگا, واٹس ایور ہینڈ بیگ ہوگا, جو بھی خواتین کے یہ ہوتے ہیں, وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے. وضو کرتے وقت, آگے پیچھے جاتے وقت آپ نے آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے, رکھ کے نہیں کہیں بھی چلی جانا کہ میں یہاں رکھ کے جا رہی ہوں تو مطلب یہاں تو کون سا آگے پیچھے ہونا بھی ہو سکتا ہے. وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں, ہر نسل کے, ہر سوچ کے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا فلاں ملک کے چور ہوتے ہیں یا فلاں ایسا, میں کسی مخصوص طبقے کو یا مخصوص قوم کو یا مخصوص ملک کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بھی چوریاں کرتے ہیں لوگ, اور بے شمار لوگ وہاں پہ چوریاں کرتے ہیں. آپ نے بھکاریوں سے بھی بچنا ہے اور چوروں سے بھی بچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب خواتین کو بھی, مرد بھی جو بھائی بھی جا رہے ہیں, اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کیش اور ان معاملات کو کنٹرول میں رکھیں. جن کے پاس تو بینک والی سہولت ہوتی ہے, انٹرنیشنل ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اتنے پیسے نکلوائیں بینک سے, اے ٹی ایم سے جتنی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ, میجورٹی وہ ہوتی ہے جن کے پاس بینک کی سہولت نہیں ہوتی ہے. تو میرے بھائی اور بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو گئے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حج پہ, ان کے پاس ٹوٹلی پیسے تھوڑے سے ہوتے ہیں. کسی کے پاس 1000, 1200, 1500 میکسیمم ریال ہوتے ہیں. اب ریال مہنگا کتنا زیادہ ہو گیا ہے, مطلب میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے ملک میں 80 روپیز کے ان بٹوین کہیں پہ فال کر رہا ہے. تو اب دیکھیں ایک جو ماڑا بندہ ہے, جو غریب بندہ ہے, جس نے یا نارمل ہے, اس نے اتنے پیسے جمع کر کے بیچارہ جا رہا ہے, آف کورس اس کے لیے وہی سب کچھ ہے. تو اللہ نہ کرے وہی چوری ہو گیا تو پھر کیا بنے گا. مسجد الحرام میں عصر کی نماز کے قریب, بڑی پرانی بات ہے, 12-14 سال میں اور میری والدہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بزرگ بابا جی آئے, انہوں نے کہا کہ میرے لیے بیٹا میری تھوڑی ہیلپ کرنی ہے آپ نے. میں نے کہا کہ یہ کوئی ویسے مانگنے والا نہ ہو, کیونکہ بھکاری مسجد الحرام کے اندر بھی آپ کو ملیں. تو میں نے پوچھا, کہتے ہیں نہیں جی میرے لیے آپ نے دعا کر دے بس. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے میرا بیلٹ اس طرح, میں گیا ہوں حجر اسود کا بوسہ لینے, تو وہ کسی نے کاٹ لیا ہے. تو اس کے اندر میرا نکاح نامہ بھی تھا, شناختی کارڈ بھی تھا, پاسپورٹ بھی تھا, ایئر ٹکٹ سے سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, اب اس کا سب کچھ گیا. تو اللہ کے بندو اس لیے آپ نے احتیاط کرنی, اور ڈاکیومنٹس تو خیر آپ نے ڈپلیکیٹ لے کے جانے, فوٹو کاپیز, اوریجنل تو آپ نے, اور حج کے دنوں میں پاسپورٹ تو ویسے ہی جمع ہو جاتا ہے جو سرکاری حج اسکیم کے تحت جائیں گے. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا, بہت زیادہ اوور کانشیس ہو کے معاملات کو آپ نے لے کے وہاں پہ چلنا ہے. آپ کے ساتھ والے جو حاجی بھی ہیں ان کو بھی زیادہ چیزیں شو آف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مرد ہوں یا خواتین جو بھی حج پہ جا رہے ہیں, سامان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. جس دن آپ نے مینا میں جانا ہے سارے سامان کو کمرے میں رکھیں, تالا لگائیں, اوپر ریپ شیپ کر کے جو بھی اچھے سے کور کر کے اپنا سامان اپنے بیڈ کے نیچے کہیں پہ بھی سائڈ پہ رکھ کے آپ نے پھر مینا میں جانا ہے. اور اس سامان میں بھی آپ کا ضرورت کا سامان آف کورس ہوگا, آپ گھر سے کوئی قیمتی سامان اس طرح کا تو لے کے نہیں نہ گئے ہوئے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا وہ سامان ہے ضرورت کا, جو بیسک چیزیں وہی آپ کی ہوں گی. کچھ سامان آپ نے اپنے ساتھ بھی نہ لے جانا ہے چھوٹے سے بیگ میں. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور جب آپ نے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا, مجھ گناہگار کے لیے بھی. اللہ وہ دن دکھائے, وہ راتیں دکھائے خوبصورت, جب ہم بھی حالت احرام میں مینا, مزدلفہ اور عرفات کی بہاریں, اور پھر وہاں سے جانب مدینہ منورہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پہ حاضری ہو کر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.